Hello, ladies and gentlemen. Daghan kaayo ang gapangutana sa ako kung pwede ba daw ipapriso ang tatay sa bata tungod wala nagahatag og suporta. As a general rule, dili, because an action for support is just a civil case. However, kung ang amahan wala gahatag og suporta sa bata, bisag pag aduna kini kapasidad nga muhatag og suporta, but gusto niya lang kontrolon ang inahan or iyahag yung ginatuyo nga dili mo hatag og suporta aron ma-torture ang inahan og magsakit kini ang iyahang ulo and magsakit ang dughan. Hoy, that is economic and psychological abuse, grounds for violence against women and their children. In this case, pwede ka mapriso nga dili mo ubos sa unom ka tuig. So, ayaw gyud patakag biya sa imuhang pamilya unya dili ka mo hatag og suporta. Og ikaw nga lalaki ka, ayaw jud og patakag birada kay basin makabuntis ka. Ayaw sulod sa sitwasyon nga dili nimo kaya ang obligasyon. Sa mga daga pa din ha, ayaw pakigdulog sa inyuhang uyab kung dili pa mo ready magbuo sa inyuhang sarili nga pamilya. Remember, palami ron hilak og away later. So, kinsay mag-antos ang mga bata. So, isip-isip din mga iho og iha. Okay?